because it is as per it's a constitutional requirement. Taking all precautions possible with no possibility of spread as a result of campaigning which the BJP has done. I want to mention few things which we know, but it is sort of a reminder. The one party government that has transformed Goa in many ways, converting what were merely dreams which were sought to be projected before the public by the erstwhile government. It is only after the BJP came to power that these dreams turned into reality. And I say this because with all the emphasis, पळोवपाक गेल्यार खऱ्या अर्थान जी स्वप्नां आशिल्ली ती साकार जाली. डेव्हलपमेंटा बाबतींत लोकांक स्किम्यो दिल्यात ते बाबतींत, सेंट्रल फंड्स आमकां मेळटा ते बाबतींत. म्हणून आमी डबल इंजीन म्हणटा. म्हणजे रोदां हांगा आमचे गाडयेचे चलता ती चलता, पूण आनी फास्ट बरी चलपा खातीर स्मूथ जे आमी म्हणटा विकासाची पावलां मारपा खातीर आमकां सेंट्रल एसिस्ट करता. म्हणून ते डबल इंजीन जाता. आनी म्हाका दिसता मोदी सरकारान आमकां जे फंड्स दिला आनी जे गोंयकारांचेर मोग दाखयता तो केन्ना जावना. आमचे आदले मुखेलमंत्री ते डिफेन्स मिनिस्टर जावपाक पावले तेन्नाच आमचे दुसरेय खासदार आहा ते श्रीपाद नाईक जे अजूनय केंद्रीय मंत्री आसात. असले केन्ना काँग्रेसीन गोंयकारांचेर खासदारांचेर गोंयचेर मोग दाखयला. ते फकत पळयताले खंयचेर चड लॉबिंग आहा, कोणा कडेन चड MP आहा तांकां मंत्री करपाचे. गोंयांत फकत स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस स्वप्न दाखयली. BJP सरकारान सत्तेर येवन स्वप्नां साकार केली. आतां म्हजेंच उदाहरण दिता. हांव चिखलेसून आयला. अजाप कशें सगळे लोकूय म्हाका सांगता. अद्योरा पयलीं हांव हांगा पावलो. हांव हांगा 10 मिनटां लेट पावलो कित्याक हांव BJP ऑफिसान गेल्लो. थिंगासून हांगा आयलो. पूण हें कितें दाखयता, दिसता सारको डेव्हलपमेंट. अटल सेतू ब्रिज जेन्ना आमी उद्घाटनूय केलें, बुन्यादीचो फातर घायलो तुवें सुद्दां आसतना माननीय मनोहर पर्रीकार, तेन्नाय लोक चिंतताले कितें जाय ब्रिज. क्रिटिक्स कोर्टाक सुद्दां गेले, 1.5 वर्स डिले केले. ओली कॉस्ट ओवर, मातशें कॉस्ट वाडले. पूण आज पळोवपाक गेल्यार तिनूय ब्रिज आमकां पुरो जाता काय अशें दिसता. पिकावता. हें कितें दाखयता. एगेन सेंट्रल गव्हर्मेंट डबल इंजीन. नितीन गडकरी सारके केंद्र मंत्र्यान आमकां 15,000 करोडाचें डेव्हलपमेंट दिला. रुंदीकरण सगळे कडेन दिसता, ब्रिजीस सगळे कडेन आयला. आनी कनेक्टिविटी which is most necessary to connect the people. आणि it reduces the fuel cost, traveling time, protects the environment indirectly, less fuel consumption. हे कोणे करून दिला? नितीन गडकरीजीन आमकां करून दिला. टू म्हणपा जाता टील बांबोली. वॉट अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरन्स. अद्योगाचे कमी लागता म्हाका चिखलेसून हांगा पावपाक. सेम वे मडगांवचे लोक पणजे राजधानीन बेगीन पावता, राजधानीचे लोक मडगांव सावथ येता बेगीन पावता. आनी एकूच विचार करा, पॅन्डमीक सगळे एफेक्ट जाले. पॅन्डमीक नासले आमची जुवारी ब्रिजूय कंप्लीट जावपाची. आनी फूल जुवारी ब्रिज जेन्ना कमिशन जाता हेजो कितें परिणाम जातलो. लोक कितले खूश जातले. आतांय खूश आहा, पूण आनी कितले खुशाल जातले तुमी चिंतपाची गरज आसा. हे भाशेन प्रत्येक विकासाची आमी पावलां मारलेली आसात. आतां म्हाज्या जोड डिपार्टमेंटान हांव म्हणटा, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान 150 इलेक्ट्रिकल बसीस आमकां अंडर प्लेन 2 सँक्शन केल्ले आसात. इलेक्ट्रिकल बसीस हाडप म्हळ्यार पर्यावरणाचे आमी राखण करप. इलेक्ट्रिकल बसीस आतां फ्युचर ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन नॉट ओन्ली इन गोवा, इन एंटायर इंडिया. सेंटरान आमकां तिगाय इलेक्ट्रिकल बसीस दिल्ले आसात. टॅक्सीचे सदां व्हडल्या प्रमाणात प्रॉब्लेम आसताले. डिजिटल मीटर घालून आमी तांकां दाखयलें की बाबा तुमी डिजिटल मीटर घालपाकूच जाय. एक्सेसीव चार्जींग जाता तें जावपा जायना. दीस हॅज टू बी समथींग ऑफ द पास्ट. आतां तांकां 2 कावंटर एअरपोर्टार दिल्ले बरोबर म्हाका दिसता स्ट्रीमलायनींग जाल्लें आसा. आनीकूय मातशें सुदार हाडपा जाय. पूण हे प्रॉब्लेम जे लेगसी ऑफ द पास्ट गव्हर्मेंट टॅक्सी वाल्या
कांयचे काय सपोर्ट दिवन काय शिस्तान चलनातले ते आमी शिस्तान हाडिल्ले आसा आनीकूय हाडटले आमी फुडारा हाडटले. पंचायतीन वयता आसतना एक गेम चेंजर टेक्निकल सेल जे आमी पंचायतीन फॉर्म केला, जे क्लियरन्सीस स म्हयने 8 म्हयन्यान केन्ना फायल गायब जाताली टेक्निकल क्लियरन्सा लागून PWD वचपाक पडटालें. आज खंयचेय प्रपोजल इवन अंडर दीन दयाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बिल्डिंग ऑफ न्यू पंचायत घर, our technical cell is clearing, which used to take months and sometimes years. Again game changer. आणि आज अशें जाल्लें आसा सगळे पंचायती खुश आसा आनी सगळे पंचायतींनी हे वेलकम केल्लें आसा टेक्निकल सेल. म्हणजे तेंकांय काम करपाची उर्बा वाडलेली आसा. अंडर 15 फायनान्स कमिशन एगेन सेंट्रल गव्हर्नमेंट कशें आमकां पावता ते केन्ना आमकां 32 करोडा वयर केन्ना मेळना. आज आमकां 75 करोड दिल्ले आसा अंडर 15 फायनान्स कमिशन. म्हणजे कितें डेव्हलपमेंट इन रुरल एरिया, म्हणजे कितें ऑलराउंड डेव्हलपमेंट सगळ्यांक दिसता सारको 191 पंचायती. नॉट ओन्ली दीस, जेन्ना आमचो सरकार आयलो आनी हांव मंत्री जालो, गार्बेजी आमकां फक्त वर्साक दर पंचायती फक्त 1 लाख मेळटालो. आज दर पंचायतीक मिनिमम 5 लाख मेळटा. जे एक्टिविटी चड चालू आसा, बाजार जाता, गार्बेज जनरेट जाता, मिनिमम 5 लाख तेका 7 लाख मेळटा. आनी इन एंड अराउंड द एअरपोर्ट कित्याक खूब लोक तेन्ना आवाज करताले की बर्ड हिट्स जाता, बर्ड हिट्स जावपा जायना, गार्बेज सारकी मॅनेज करपा जाय म्हणून 12 पंचायत which are in and around the airport, they are getting 9 lakhs. हेजेरूय आमी काळजी घेतलेली आसा. टॉयलेटांचे बाबतींत अंडर स्वच्छ भारत मिशन सगळे पंचायतींनी टॉयलेट लोकांक पावले आसा. उरलेली बॅकलॉग क्लियर केल्ले जाता. तेच बरोबर SPM ग्रामीण पार्ट 2 आमी इक्विपमेंट गार्बेज मॅनेज करपाक नुस्तें आमी आदेश दिवना पंचायतीक, पयशे दिला, इक्विपमेंट दिला. थोडे पंचायतींनी आपली 3 करोड वर्थ इक्विपमेंट दिला. बायोडायजेस्टर म्हणनाका, श्रेडर म्हणनाका आनी बाकीचे इक्विपमेंट जे जाय पडटा कन्वर्टिंग इट इनटू गॅस थ्रू दीस बायोडायजेस्टर, MRF फॅसिलिटी, मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी, हे सगळे आमी दिल्ले आसा. थोडे पंचायतीन 3 कोटी सुमार इक्विपमेंट दिला अकॉर्डिंग टू द सायज ऑफ द पंचायत. थोड्यांक 2 कोटी, थोड्यांक 1 कोटी भितर आमकां तांकां इक्विपमेंट दिला. म्हणजे इवन टुडे पयलेच खेपे सायंटिफीक गार्बेज मॅनेजमेंट रायट फ्रॉम सोर्स सेग्रिगेशन करून वेट गार्बेज, ड्राय गार्बेज हे कलेक्ट करून MRF फॅसिलिटी, ड्राय वेस्ट आहा, प्लास्टीक आहा, रिसायकलिंगाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड व्हरता, नाजाल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन व्हरता. दिता लोकांक नाजाल्यार थोडे पंचायत पावर सुद्दां जनरेट करता तेंची इच्छा आसा. प्लांट तेणी बसयले आसा, सगळ्यान व्हडले प्लांट सांकवाडे बसयला 3 TPD आनी हे भाशेन बाकीचे आतां चिखलेय काम चालू आसा. 6 म्हयने भितर ते 5 TPD प्लांट रेडी जातले आनी थिंगा एअरपोर्टा लागून आमी कॅपॅसिटी मातशी हाय घेतलेली आसा. अशें 10 कडेन सुद्दां हांवें स्वता दौरो घेवन स्वता पंचायती वचून इनॉग्रेशन केल्लें आसा. एज मेनी एज इन माय टेन्युअर 28 न्यू हॉल्स, पंचायत घर, मार्केट्स थ्रू पंचायत दीनदयाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्वताचे हांवें उद्घाटन केलें आसा. कितली विकासाची पावलां आमी मारला हेजे स्पश्टपणे दिसून येता. आतां हें सगळें केलें आसतना हांव हायवेचेर येता तेन्ना फक्त आमचे नितीन गडकरी जी 15,000 करोड दिला तेजेर ते बसूना. मान्य मुखेलमंत्र्यान खूब ते कडेन आनी डिमांड केले आनी टोटल जे आनी एडिशनल आमी वर्क्स मारला सँक्शनूय बीन केला another 7,000 crores. Means 22,000 crores are being spent on Goa for better roads, better connectivity, better lighting, better visual I would say better visuals, because aesthetically developing it with lights and all ताका लागून पयशे चड पडला. हांव तेजे कडेन प्रवास करतना गाडे तेणे आदेश दिला आपले अधिकाऱ्यांक, मोदे डिवायडर आहा थिंगा ब्युटिफूल प्लांट्स घाल, गोंय सुंदर दिसतलें. नॉट ओन्ली दीस, डोंट व्ह्यूइंग टावर विथ अ रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट तेणे
जुवारी ब्रिजाचेर घालपाक सांगला. हे कितें दाखयता? Even for that separately around 250 crores or 279 crores are being spent. Better than Eiffel Tower in France, which is there. Better than that, it should be iconic. Nowhere in the world such a facility should be there. इतलं प्रेम आमचे गोंयकारांचेर हे केंद्रीय मंत्री दाखयता. हे 2 viewing tower थिंगा येतात. These are all, besides this, there are several other developmental things which are happening. If I go through the list, म्हाका दिसता ते काबारूच जावपाना. कित्याक when you have ही लोकशाही, ही डेमोक्रेसी, कोणूय कितें मागपाक शकता. मागले ते आमी दिले अशें जायना. आणि मागले ते आमी एक्सेप्ट केले ते आमी एक्सेप्ट करू ना. लोकांक मागून दी. इट्स डेमोक्रेसी, दे आर फ्रीडम. सो पिल्लय ते कॅन्डिडेट म्हणून बरो थारपाक शकता अशें तुमकां दिसता? Are you promoting him? प्रमाणे बट जावपाक शकता बरो कॅन्डिडेट भितर. पळय टायम येता तेन्ना सगळ्यांक कळटलें बरो कॅन्डिडेट लोक कोणा बरोबर आसा. हांव इतलेंच म्हणपाक शकता. आय डोंट वॉन्ट टू जम्प द गन आनी पार्टीनूच कांय डिसिजन घेवना अजून. हांव कांय म्हणपाक शकना. पूण हे एकूच म्हाका सांगात, भायले भितरले म्हाका आय डोंट थिंक इट्स अ व्हेरी गूड आर्ग्युमेंट. आमी वोट घेता तेन्ना सगळ्यांचो वोट घेता आनी भायल्यांचो वोट नाका ओली गोंयकाराचो जाय खंयची पार्टी म्हणपाकूय शकना. सो कशी गजाल जावं म्हणपाक शकता. तुम्ही हो प्रश्न जे पार्टी आता हजारांनी लोक बेंगॉलासून हाडटा, दिल्लीसून हाडटा, तांकां विचारपाची चड गरज आसा. गोंयकार कोण उरतले काय म्हणून. बीजेपी हेजे फुडें सत्तेर आशिल्ली गेले 10 वर्सां तेन्ना गोंयकारांचे इंट्रस्टाचे खूंय एगेन्स्ट केला ते म्हाका दाखया. हे लोक जे आज व्हडल्या प्रमाणात येता आनी आमकां दिशाभूल करपाक सोदता सोशल मिडिया यूज करून, मॉडर्न टॅक्नीक यूज करून, कितले पोस्टर वयता थिंगा पोस्टर घातलेले, कितले कटआउट घातलेले. हे पयलेच न्यू कल्चर हाडलेले आसा. आनी बेंगॉला हांव मुद्दम तुमकां सांगता, गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन सुद्धा थिंगा वायलन्स जाल्ले, लोकां जिवे सुद्धा मारलेले आसा, तोपून मारताले. कल्चर ऑफ वायलन्स हे आमकां गोंयकारांक जाय. तांकां पळयल्यार तुमी मुद्दम पळयात, येयला ते कितलेशे व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता. तुमी मिडिया तुमकां खबर आसा असली परिस्थिती आमचे गोंयकारांचेर येयली जाय आनी असो आमचो गोंयकारांचो सांबाळ जातलो हे तुमी चिंतपाची गरज आसा. सेम वे दिल्लीकारूय जायते येयला. ते दिल्लीकार तुका खबर आहा नॉर्थ इंडिया खूब पयसो आहा. विकत घेवपाक प्रयत्न हेजे फुडें कितले लोकांनी केली, कितें कितें गोंयांत केलें, लोकांक बरोचसो हेजो अनुभव आसा. हे लोक सगळे येयल्यार गोंयकार कोण उरतले हें चिंतपाची आमी गरज आसा. बीजेपी चलयता ते बीजेपीचे अधिकारी, बीजेपी पक्ष म्हळ्यार गोंयकारांचो पक्ष. गोंयकारांचे खरे अर्थान इंट्रस्ट बीजेपीन सदांच राखिल्ले आसा. हे तुमी लक्षात दवरचें. Do you feel that the support of minority towards BJP party has increased in the last few years? Certainly, minorities are slowly bearing around the view that आमकां बरो डेव्हलपमेंट जाय, आमकां इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ जाय. वी ऑल्सो शूड बी पार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट. हांव खात्रेन सांगपाक शकता. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत म्हाजे दुसरे गोंयांत हांव भोंवला तेन्ना फर्स्ट टायम मायनॉरिटी लोक म्हाका येवन सांगला, लास्ट टायम आमी नाशिल्ले, हे फावटी आमी आसा. आमी पयला बीजेपीन बरें काम केलें. And slowly, a large section of the minorities, which otherwise were perhaps not with us, have started to come to us in a big way. And warach BJP च्या वतान चालू आसा तेन्ना people always like to be with the winning side. That's a normal psychology. You spoke about the developments during past 5 years, and you were a transport minister. Do you think that this public transport system needs to be little improved? Of course, I agree with you. Public transportation, because it is as per it's a constitutional requirement. Taking all precautions possible with no possibility of spread as a result of campaigning which the BJP has done. I want to mention few things which we know, but it is sort of a reminder. The one party government that has transformed Goa in many ways, converting what were merely dreams which were sought to be projected before the public by the erstwhile government. It is only after the BJP came to power
that these dreams turned into reality. And I say this because with all the emphasis, पळोवपाक गेल्यार खऱ्या अर्थान जी स्वप्नां आशिल्ली ती साकार जाली. डेव्हलपमेंटा बाबतींत लोकांक स्किम्यो दितात ते बाबतींत, सेंट्रल फंड्स आमकां मेळटा ते बाबतींत, म्हणून आमी डबल इंजीन म्हणटा. म्हणजे रोदां हांगा आमचे गाडयेचे चलता ती चलतात, पूण आनी फास्ट बरी चलपा खातीर स्मूथ जे आमी म्हणटा विकासाची पावलां मारपा खातीर आमकां सेंट्रल एसिस्ट करता, म्हणून ते डबल इंजीन जाता. आनी म्हाका दिसता मोदी सरकारान आमकां जे फंड्स दिला आनी जे गोंयकारांचेर मोग दाखयता तो केन्ना जावना. आमचे आदले मुखेलमंत्री ते डिफेन्स मिनिस्टर जावपाक पावले तेन्नाच आमचे दुसरेय खासदार आहा ते श्रीपाद नाईक जे अजूनय केंद्रीय मंत्री आसात, असले केन्ना काँग्रेसीन गोंयकारांचेर खासदारांचेर गोंयचेर मोग दाखयला. ते फकत पळयताले खंयचेर चड लॉबिंग आहा, कोणा कडेन चड MP आहा तांकां मंत्री करपाचे. गोंयांत फकत स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस स्वप्न दाखयली. बीजेपी सरकारान सत्तेर येवन स्वप्नां साकार केली. आता माझेच उदाहरण दिता, आता चिखलेसून आयला. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.